जिन्होंने सुसाइड करने के लिए एसिड पी लिया था, उनको बहुत दिक्कत था खाने में. शी कुड नॉट इवन swallow a drop of water and she had a pipe through which she was being fed. तो हम लोग डिसाइड किया ठीक है उन लोग को पैसे का दिक्कत है, लेकिन अगर कुछ हम लोग उनके लिए कर पाए तो हम उनको ऑपरेशन किया था और उन लोग उसके बाद तो पेशेंट खा भी रहा है. 24/7 ताज़ा समाचार के पाठकों के लिए मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं. दोस्तों, सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट में बड़े जोरों शोरों से चिल्ड्रंस डे मनाया जा रहा है और इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे बीच मौजूद है सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट के मेडिकल डायरेक्टर नन अदर देन अर्नब गुप्ता जी. पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं. किस तरह से आप चिल्ड्रंस डे मना रहे हैं? Well, I think myself today as a part of the children society. So everybody has got a child in their mind. So I feel like that. So I want to enjoy the day with them. And the good thing is many patients who are on treatment, they will be performing here. They probably had some treatment yesterday, but they are still performing. Okay. And the other thing is जिन लोग बिल्कुल ठीक हो गया, अच्छा हो गया, so they will also come and perform. Okay. So that's very inspiring for all of us as a clinician, also as a cancer surgeon or a clinician or as a medical director of this hospital. I feel really honored to be part of this program, and I obviously acknowledge the help of Dr. Saroj Gupta, the foundation from Dr. Saroj Gupta, my late father, and Mr. Anjan Gupta, who is the honorary secretary and architect, to create this ambience. বন্ধুরা, সরোজ গুপ্ত ক্যান্সার সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটের হেড নান আদার দেন অঞ্জন গুপ্ত মহাশয় আমাদের মধ্যে উপস্থিত. স্যার, আজকে তো চিলড্রেন্স ডে, কিভাবে সেলিব্রেট করছেন? আমাদের প্রতিষ্ঠানটা 53 বছর হতে চললো, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি ফাংশনিং ফর 50 ইয়ার্স. এনার যে ফাউন্ডার প্রতিষ্ঠাতা ডক্টর সরোজ গুপ্ত, তো ওনারই সমস্ত স্বপ্ন ধ্যান ধারণা থেকে আজকে আর জলা জমি থেকে এত একটা হসপিটাল হয়ে গেছে. আর ওনার একটা স্পেশাল সফট কর্নার ছিল বাচ্চাদের জন্য, যার জন্য এখানে আপনি যদি ঘুরে দেখেন এই ক্যাম্পাসের মধ্যে এখানে চাইল্ড কেয়ার সেন্টার, যে ডেডিকেটেড চাইল্ড কেয়ার সেন্টার, যেটা পৃথিবীতে কোথাও আছে বলে মনে হয় না. সেখানে তাদের জন্য টয় ট্রেন রয়েছে, তাদের জন্য সমস্ত অডিটোরিয়ামে তারা ফাংশন করছে, এখন এই মুহূর্তে তারা পারফর্ম করছে, তারা নাচছে. এটা আমরা গত 20 বছর ধরে করে আসছি, 25 বছর ধরে. কিন্তু অনেক নাম করা শিল্পীরা এসছেন, অনেকে পার্টিসিপেট করেছে, প্রচুর বাচ্চারা এখানে আসে, হই হই করায়. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটা ফেস্টিভ মুড, যেন বাচ্চাদের একটা ভালো পরিবেশের মধ্যে রাখতে পারাটা, যে মানসিক অবস্থায় থাকে. এখানে এমনি বাচ্চারাও যেমন আসে, তেমনি আমাদের পেশেন্ট বাচ্চারা প্রচুর আছে এখানে, যাদের আমাদের সেইভাবে তাদের মায়েরাও রয়েছে, তাদের বাবারাও রয়েছে. তো সেই জন্য হলিস্টিক ট্রিটমেন্ট তাদের সমস্ত আমরা চেষ্টা করি, তাদের মিউজিক থেরাপি, আর্ট থেরাপি, যত রকমভাবে ওদের ভুলিয়ে রাখা যায়. কারণ বাচ্চা তারা তো বোঝে না তাদের কি হয়েছে, কিন্তু তাদের বাবা মায়ের অবস্থা কী হয় সেটা বাবা ফিল করতে, যে একটা বাচ্চাকে দেখা মানে 3টে পেশেন্ট আমার, একটা পেশেন্ট আমার 3টে পেশেন্ট, তার বাচ্চা আর বাচ্চার বাবা মা. সেই জন্য ডেডিকেটেড চাইল্ড কেয়ার সেন্টার, যেটা খুব একটা আনফর্চুনেটলি এটা খুব একটা পাবলিকলি এটা বলা হয় না, আমরা হয়তো ব্র্যান্ডিংও হতে করতে পারি না, কিন্তু এখানে এসে তাদের মায়েদের ফ্রি অফ কস্ট থাকতে পারে. কেন মায়েদের থেকে ভালো নার্স বাচ্চারা কেউ হতে পারে না. বাবা চলে যাওয়ার পর 2010 উনি চলে গেছেন, তারপর থেকেও আমরা চালিয়ে যাচ্ছি.
এটা যাতে বড়ভাবে হয়। আর এর জন্য আমরা সাপোর্টও পাই। একটা অনেক অর্গানাইজেশন, অনেক ডোনার তারা আসেন, কিছু স্পন্সর করেন, আর নাম করা করে কোনো গায়িকাকে নিয়ে আসে আমরা। এবারে এসছে জোজো মুখার্জি, প্রত্যেকবারই কেউ না কেউ একটা আসে নাম করা। কিন্তু আমাদের সবচেয়ে বড় খবর হচ্ছে আমাদের 80 to 85%, 90% পেশেন্ট ভালো হয়ে যায় চাইল্ড ভিক্টিমসদের মধ্যে, যেটা এখন অ্যাডভান্সমেন্ট হয়েছে ট্রিটমেন্টে, কেয়ারে, যার জন্য আমাদের অনেক সাকসেস রেট অনেক বেশি। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरोज गुप्ता कैंसर सेंटर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट की क्या खासियत रही है? एक तो है कि ये चैरिटेबल हॉस्पिटल है, 52 years old, one of the oldest cancer hospitals in India. So not too many people know about this place maybe, but the kind of ambience that we have, the kind of expertise that we have for 52 years, ज़्यादा हॉस्पिटल ऐसे उन लोग का इतना एक्सपर्टीज या एक्सपीरियंस नहीं होगा. But another good thing is यहाँ से कोई रिटर्न होके नहीं जाते हैं. Okay. इवन इफ दे आर फाइनेंशियल इशूज़, वी मेक श्योर कि हम लोग उन लोग को एडमिट करके थोड़ा फंड रेजिंग करके थोड़ा एनजीओ का सपोर्ट लेके वी कंप्लीट द ट्रीटमेंट, स्पेशली फॉर चिल्ड्रन हु हैव हाई चांस ऑफ क्योर. वी वांट टू मेक श्योर दैट नोबडी गेट्स रिफ्यूज्ड. तो ये हम लोग का मोटो है. বন্ধুরা, সরোজ গুপ্ত ক্যান্সার সেন্টার অ্যান্ড রিসার্চ ইনস্টিটিউটে আজকে মিস জোজোকে আমরা পেয়ে গেছি আমাদের মধ্যে। উনি আজকে পারফর্ম করবেন। দিদি, আজকে চিলড্রেন্স ডে, কিভাবে মানে তুমি তোমার গানের ডালিকে সাজিয়েছো আর কি? চিলড্রেন্স ডে স্পেশালি তো ওরমভাবে আমি ভাবি না, কারণ আমার মনে হয় আমার অনুষ্ঠানে যে বাচ্চারা আসে সে সব রকম গানের সঙ্গে এনজয় করে। তবে আমার মাথায় একটু ভাবনা আছে যে এখানে একদম ক্ষুদেরা যারা আছে তাদের জন্য কিছু গাওয়া। তো সেটা কি করব সেটা তো আমার মনে হয় অন স্পট আমি ডিসাইড করে, ওরম আগে থেকে কোনো প্ল্যান থাকে না। বাট बेसिक जेटा हमार उद्देश्य सेटा हलो सबाइके आनंद देवा। बांग्लादेश से एक मरीज़ यहाँ पे आई हुई थी जिसका ट्रीटमेंट आप लोगों ने किया है, और वो कैंसर की मरीज़ नहीं थी। कुछ बताएं। अभी आपने कहा कि आप लोग ऐसे काम भी करते हैं। थोड़ा हम आउट ऑफ माई प्रोटोकॉल आई डिड दैट. एक बच्चे आए थे जिनको आई डोंट नो वेदर इज टॉकिंग अबाउट द सेम पेशेंट, जिन्होंने सुसाइड करने के लिए एसिड पी लिया था. उनको बहुत दिक्कत था खाने में. शी कुड नॉट इवन swallow a drop of water. And when she came to my clinic, she was crying basically, and she had a pipe through which she was being fed. तो हम लोग डिसाइड किया ठीक है, उन लोग को पैसे का दिक्कत है, लेकिन अगर कुछ हम लोग उनके लिए कर पाए तो हम उनको ऑपरेशन किया था, और उन लोग उसके बाद तो पेशेंट खा भी रहा है. और वी डिड एट अ मिनिमम कॉस्ट, ऑल्दो इट वाज नॉट कैंसर, बट वी ट्राई टू हेल्प हर. Considering that any child is like a child, कैंसर हो या ना हो, उसको बीमारी तो है, हम लोग को देखना चाहिए. बच्चों के प्रति आप लोग काफ़ी जागरूक हो, वर्ड भी आपने काफ़ी मतलब सतर्कता से सजाया भी हुआ है, कुछ बताएं. तो बच्चे लोग के मेन प्रॉब्लम है कि उन लोग को डिप्रेशन हो जाता है. बच्चे लोग उतना समझता नहीं कि कैंसर हुआ कि उसका मतलब क्या होता है, लेकिन पेरेंट्स के लिए बहुत ये मेंटल प्रॉब्लम होता है. इसलिए माय डैड यूज्ड टू से, डॉक्टर गुप्ता, कि अगर बच्चे को देखना है तो और दो पेशेंट को भी देखना है, उनको पिताजी और माताजी को. सो अगर अच्छे एम्बियंस पे हम लोग उन लोग को रखे, उनको अगर फिनेंशियल हेल्प अगर कर दिया कि इलाज ख़त्म कर सके. नेक्स्ट ये मोस्ट इम्पोर्टेंटली एम्बियंस इज़ सो इम्पोर्टेंट. बच्चे लोग के लिए एक अगर वार्ड में डाल दिया जहाँ पे और सारे मरीज है, जहाँ पे किसी का हालत बहुत ही ख़राब होगा, वो तो उन लोग टॉलरेट नहीं कर पाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. तो वी हैव क्रिएटेड ए डिफरेंट एम्बियंस फॉर दिस चिल्ड्रन. इतना अच्छा एम्बियंस है कि उनको पता भी नहीं चलता कि कैंसर है, और 3-4 महीना या 6 महीना बाद जब वापस जाते हैं, उन लोग वापस नहीं जाना चाहते, क्योंकि इतना सारे दोस्त हो जाता है, इतना अच्छे एम्बियंस में रहता है, इतना सपोर्ट यहाँ पे मिलता है, तो उन लोग एक फैमिली जैसे हो जाता है. तो सो दे कीप कमिंग बैक टू अस. আর এই মুহূর্তে যে সমস্ত দর্শক আমাদের চ্যানেলের মাধ্যমে তোমাকে দেখছে বা শুনছে, তাদের উদ্দেশ্যে দুকলি হয়ে যাক। সবাইকে তো প্রথমত সব খুদেদের হ্যাপি চিলড্রেন্স ডে। আর তোমরা খুব ভালো থাকো, মন দিয়ে পড়াশোনা করো, খেলাধুলো করো, এবং যাদের যেটা যেটা ভালো লাগে করতে, কেউ গান করে, কেউ ড্রয়িং করে, কেউ নৃত্য করে, সেগুলোতে মন দেবে। এবং হ্যাঁ, মা বাবারা মাঝে মাঝে একটু বকে, কিন্তু সেটা তো তোমাদের ভালোর জন্য, রাইট? তোমাদের জন্য আমি দুটো লাইন আমার ছোটোবেলায় মানে শোনা একটা গানের আমার খুব পছন্দের ছিল। সেটা হলো, রে মাম্মা রে মাম্মা রে, রে মাম্মা রে মাম্মা রে, मैं तो गई बाजार में लेने को आलू, आलू वालू कुछ न मिला, पीछे पड़ा भालू, रे माम्मा रे माम्मा रे, रे माम्मा रे माम्मा रे। फिलहाल कितने बेड है यहाँ पे? हॉस्पिटल में 311 बेड है, 311. पीडियाट्रिक के लिए 42 बेड्स है. उसके साथ एक हम लोग का एक एनजीओ है
एनजीओ है सेंट जूड्स करके, जहाँ पे और बच्चे रह सकते हैं विद पेरेंट्स, बोथ मदर एंड फादर। यहाँ पे तो माता जी रह सकते हैं, लेकिन बोथ पेरेंट्स रहने को इंतज़ाम नहीं है यहाँ पे। तो सेंट जूड्स जो हॉस्टल है वहाँ पे सबको इंतज़ाम है, फ्री ऑफ कॉस्ट दे स्टे देयर। जिनको इलाज होना हो सकता है कि आउटडोर में, दे कम हियर, गेट द ट्रीटमेंट डन एंड गो बैक टू द हॉस्टल व्हिच इज जस्ट नियर बाई। कोई अगर इलाज के लिए आपसे संपर्क करना चाहता है तो वो कैसे आप तक पहुंच सकता है? तो हम लोग का एक हेल्पलाइन नंबर है 6123-4343, 6123-4343। इसमें डायल करने से कोई भी अगर प्रॉब्लम हो, they can, you know, or they want to know anything, they can ask. So we're quite happy to help. तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। डॉक्टर साहब हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। Thank you so much. एक्सक्लूसिव ज्वेलरी कलेक्शन DTC लंदन द्वारा बेस्ट शोरूम अवार्ड विनर RR अग्रवाल ज्वेलर्स, कोलकाता जयपुर के बाद अब रौरकेला में भी RR अग्रवाल ज्वेलर्स, रिश्ता भरोसे का।